السلام علیکم ٹاٹھو بچوں آج ہمیں آپ کی 6th کلاس کی انگلش بک کا چیپٹر 4 موسیٰ علیز کیمل پڑھنا ہے. یہ پیج نمبر 42 پر ہیں. آپ پیج نمبر 42 کھولیں گے اور یہ جو آپ کا چیپٹر ہے یہ ہے موسیٰ علیز کیمل. پہلے اس میں جو ہمیں کچھ کوسچنز دیے گئے ہیں جہاں پر ہمیں 4 ڈیزرٹس کا نام بتانا ہے ورلڈ کے. ڈیزرٹ آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ ریگستانس ونان یہ سیکھے سیکھ آسان. اگر ہم دیکھیں گے تو ہم سہارا ڈیزرٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ ایک سب سے بڑا بھی ہے اور فیمس بھی ہے، اور تھار ڈیزرٹ ہیں یا وائٹ ڈیزرٹ جو ایجپٹ میں ہے، اور بھی بہت سارے انٹارکٹک ڈیزرٹ ہیں جو انٹارکٹیکا میں ہیں، گوبی ڈیزرٹ ہیں جو چائنا میں ہیں. اور دوسرا جو ہے ہمارا کوسچن نیم دا پلیسز ویئر دا کیملز آر فاؤنڈ. انڈیا میں بھی کیملز ہوتے ہیں، سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، مطلب جہاں پر یہ ڈیزرٹس ہوتے ہیں وہاں پر کیملز ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور ڈفرینس بٹوین اے ہاٹ ڈیزرٹ اینڈ اے کولڈ ڈیزرٹ. ہاٹ ڈیزرٹ ہم کہیں گے جہاں پر بہت زیادہ وہ جو ریت ہوتی ہے یا وہاں کا جو موسم بہت گرم ہوتا ہے، جیسے کہ ونٹرز میں یہ جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ونٹرز میں سردی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب کیا ہے یہاں پر سماز فادر اے ڈاکٹر بائی پروفیشن واز ٹرانسفرڈ فرام سری نگر ٹو نبرا ویلی ان لداخ. He asked his daughter to spend her summer vacation with him in Nubra. Both the father and the daughter stayed as paying guests at Dikshit Dolma's house. Sama and Dolma became friends at very first sight, and therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nubra. Dolma, do you know that Ladakh is a desert? Sama, oh, you are kidding me? Dolma, no, it is true. Ladakh is known not only as a desert, but in fact a cooled desert. Sama, it is wonderful. I had heard only about the Sahara in Africa and Thar in Rajasthan. Oh, it is thrilling to know what right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts of the world. One more specialty is the camel in Ladakh. Sama, now you are kidding me again. It's like a bald man carrying a comb or an Eskimo enjoying an ice cream. Dolma, no, I am telling you the truth. I will arrange a meeting with Musa Ali on Sunday. Sama was very curious to know who this Musa Ali was. However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nubra. Sama and Dolma, after enjoying gurgur tea and muk, left for Musa Ali's home. Now turn the page. Sama was surprised to see the camel calf in company of a boy. Dikshit Dolma, pointing towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. Musa Ali asked them to accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village, Dikshit, where a group of wild Bactrians were present. The Bactrian camel is originally a native of Mongolia, where it is called the Haftkai. However, it is also found in remote area of the Gobi and Taklamakan. Okay? There is some misprints. Taklamakan. This is TA. Deserts in Mongolia and China, where it was heavily hunted for its hide and meat.
It is interesting to know that most of the transport across the Karakoram and Silk Route was on the double-humped Bactrian camel because of its outstanding performance on the mountains and desert trails. The Bactrian camel is one of the best prepared mammals for the harsh extremes of the desert. Faced with the scorching heat, chilling cold, and scarcity of food and water, many animals struggle, but the wild Haftakai faces all the odds. The camel can cover around 50 kilometers a day. The camel's long, narrow nostril and dense eyelashes efficiently prevent damage from sandstorms. It sweats and urinates little, thus prolonging resistance to thirst. ओके, आज हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे. इसमें ये जो आपका लेसन है मूसा अलीज़ कैमल, आपको पता है हमने इससे पहले भी लद्दाख के बारे में कहा है, पढ़ा है. इस लेसन में समा एक लड़की जिसका बाप डॉक्टर होता है, वो श्रीनगर से लद्दाख ट्रांसफ़र होकर जाता है. लद्दाख में कहाँ? नुब्रा वैली में. ठीक है, तो वो अपनी बेटी से कहता है कि वो भी उसके साथ वैकेशन, समर वैकेशन के लिए जाए वहाँ नुब्रा वैली. तो दोनों बाप बेटी जो हैं किराएदार के हैसियत से रहते हैं कहाँ? डिक्सिट डोलमास के घर में. वहाँ पर जो उनकी बेटी होती है डोलमा, ये बहुत जल्द ही फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो समा और डोलमा जो हैं, समा डोलमा से कहती हैं कि मुझे नुब्रा वैली के बारे में कुछ कहो आप. डोलमा कहती हैं कि क्या आपको पता है लद्दाख जो है एक डेजर्ट है. लद्दाख वनस यह रेगिस्तान खोचस वनान. और समा वनस ना ना च मे जोक करान, यू आर किडिंग मी, च जोक करान. यह वनान छस ना ना ना, यह हकीकत, यह पोज. लद्दाख युस जन यह हकीकतस मज अख रेगिस्तान. बे कुस रेगिस्तान? कोल्ड डेजर्ट. इसमें वोन कोल्ड, इस निमो एग्जाम्पल गो लद्दाख टू कोल्ड डेजर्ट. सऊदी अरबिया का या राजस्थान का अगर हम लेंगे डेजर्ट, वो हॉट डेजर्ट है. वो न समाचस वना ओ अच्छा ये डेजर्ट मे बूजमुत डेजर्ट्सन मुतलिक. सारा डेजर्टुक छु मे बूजमुत युस जन अफ्रीकास मज या तार युस राजस्थानस मज छु. मगर आज बूज मे वन ब्याख अक डेजर्ट युस जन लद्दाखस मज छु. डोलमा छस वनान बे ब्याख अख खसूसियत छ यत लद्दाखस मज ये कैमल ते आसान. समा छस वनान च बे मे से जोक करान, बे छक मे किडिंग. वन छस ना 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 ना, यह हकीकत. ये कैमल आसान. तो बह वन बह मिलावत स अकिस लड़कस सत यमिस जन नाम मूसा अली छु, यमिस सत जन इस आतवार द मिलाव. वना समा वन बड़ क्यूरियस, उसको बहुत ही मतलब क्यूरियसिटी थी कि संडे कब आएगी, वो मूसा अली से मिलेंगे. वना अब वन आए आतवार द सुबह. समा जो थी बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका नुब्रा वैली में कोई फ्रेंड नहीं था एक्सेप्ट डोलमा. तो वो उन्होंने वहाँ पर जो लद्दाख की एक ख़ास चाय होती है गुरगुर चाय थन पे बनान, सो चे यमो तो गई मूसा अली सुन घर. ठीक है जिगर. तो समा जो थी वो अब बहुत ही हैरान हो गई क्योंकि मूसा अली जो था उसके पास एक छोटा सा कैमल काफ था, यानी कि ऊँट सुन बच ओसुस. तो डिक्सा जो ये डिक्स डोलमा थी उसने इस लड़के की ओर दिखाया, कहा देखो यही मूसा अली है. ठीक है, वन कर पान वन थोड़ा बहुत त्रोक असुन और योर या एक दूसरे की ओर देखा. तो डोलमा जो है उसने मूसा अली से कहा कि अब आप मुझे इन जो ये बैक्टीरियन कैमल्स हैं इनके बारे में आप मुझे कुछ कहिए. ठीक है, तो मूसा अली आस्क्ड देम, मूसा अली ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ. मैं और उसने वो जो उसको साथ था कैमल काफ उसको भी उठाया और कहा चलिए आप मेरे गांव आ जाइए, मैं आपको वहाँ पर ग्रुप ऑफ वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल से मिलाऊंगा. वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियन कैमल हैं. ठीक है, जो वहाँ के लद्दाखी ऊँट हैं. तो मूसा अली ने कहा जो ये असल में
یہ لداخی اونٹ جو ہیں ان کا جو اصلی وطن ہے وہ دراصل منگولیا ہے. یہ زن تمن چھ ونان یمن اونٹن ہفت کائی. ٹھیک کیا کہا وونک اصلی چھ یہ منگولیا، یمن چھ تت ونان ہفت کائی. البتہ جب میں نے اس سے پہلے ہم نے 4 ڈیزرٹس کا نام، اس میں ہم نے ایک ڈیزرٹ گوبی ڈیزرٹ پڑھا جو کہ چائنا میں ہے. تو ونس موسیٰ علی نے کہا ان کو جو یہ اس قسم کے اونٹ ہوتے ہیں یہ چائنا میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ اونٹ پہاڑی اور ریگستانی علاقوں میں مال وغیرہ اٹھانے، سامان وغیرہ اٹھانے کے کام آتے ہیں، اور یہ اونٹ سخت گرمی اور سردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری بات کیا ہے، یہ کم غذا کھاتے ہیں اور پانی کے بغیر بھی بہت سارا فاصلہ طے کرتے ہیں. اور کیا ہے، یہ کیمل جو ہیں یہ ایک دن میں 50 کلومیٹر کور کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. ٹھیک، اور جو یہ بہت ہی مطلب یورینیٹ جو ہم کہیں گے یتھ زن اس ونو پشاب، یم چھ بالکل سہ کم کران، عرق تہ چھن یمن زیادہ یوان کینٛہہ، بیٚیہِ چھ یم واریاہس کالس چھنہٕ یمن تریش تہ لگان کہین تہ نہ. اتنا آج ہم نے یہ موسیٰ علیز کیمل جو ہیں اس کے جو ہم نے 3 پیج پڑھے 43، 44 اینڈ 45. اس کے بعد ہم 46 سے آگے جائیں گے. اس میں دیکھیں گے ہم کیسے موسیٰ علی ان کو اور کہتا ہے نبرا ویلی کے بارے میں، یہ جو بیکٹیرین کیمل ہیں ان کے بارے میں. آپ اس کی ریڈنگ کیجیے گا، 1-2 بار ریڈنگ کیجیے گا. اللہ حافظ.